Guys, it's nice to be back. Nandito na naman tayo sa Moto Access Mandaluyong. Ito. Mag-release tayo ng unit. Bagong Aerox. Ito, release natin ngayon. Mamay. Video ka lang. Yan. Di okay lang man. Yan. Bagong version ng Aerox version 3. Grabe yung pogi, oh. Pogi. Ayun sila sir, oh. Tsaka sila ma'am. Hindi pa kayo nakakailang. Doon pa lang po malalaman natin. So, question sir. According to Repo, hindi na siya mag-explain. Just release yung mga hatak, avoid yung contact, may additional charges na mamaya. All goods na guys. Kagwapo God. Ganda ng tindig. For example, ito. For example po, Oh? naka 1 year na kayo, nagka-pera kayo, essential o Yun, 3. May concept na sir yan ha. Yan sir, dito na lang si sir mag-ano, papalo up now. Sir. Hey. Siya yung susi. Wala yung pangatlang susi. No, picture lang muna doon. Mama, sir, picture ko lang kayo sir para sa report ka sa trabaho. Apo. Diyan ka sir ako sa likod. Yun o, si sir o. Hey. Sir. Ping, pang, pung, pang, ping. Sir, salamat sir. Ingat kayo. Ingat sir, salamat. Salamat, ingat po. Yun o. Wow! Let's go!